Tout de suite sur Africa Télévision Magazine. Anangeso anawasesa nkuru dudu longomba nyosha moyo hiyama dibimbia dimitenye kwefula la dikolo ahole che watu yilanyu anjawo tondo wanambeke katosa lo YouTube la nyosha lusaka hiyama lusaka ndo moyo hiyama le nyunyuche wane watongena operation akata lancer la lo sankuru ili wa micro nyani wako katosombe wa micro asho utiliser kaya lo sankuru parce que wa micro utilisation ene iko a micro walo chaîne donc iko micro wa chaîne wili hatuto kukamba salaka shia himo nye ko wenja hiya matu waka nanji hiya matu waka saleke madimena teko luhumba wa micro wa show salaka lane le nywana ngeso wa micro ngo wa sans fil wa dimimbia kambo sambija lo tapa ko dimichwa wa angelo konja woloyi lushile mile émission somba kama la opération wela yolanga tokimanya numéro ya soyo ko wetile kenecheka yala eko etusha lunya parce que tu as la même opération pour nous radio d'acho konja micro wa alo sankuru osoma malangi tatela nyula sole wane che walanga seteme lolo wane walanga emission wakiso weto kimanya wetile hatoto humba uhwasho mbiteana ngeso likimanyiro kakie lusaka hiya mali nyuche wane otoyedi ndo wane wokutoyela ka wane walanga emission alo sankuru la dikolodelo nambolongola anangenyu malanja angelo nyiko efulifula papa shako malanga la famille ko tundula to chema la France dudu longomba nyosha moyo lambulungola nangenyu anangeso anewalu dynamique di Sankuru aleye disons les amis di Sankuru onje wa les amis di Sankuru wakamalungula mbala kimochilane azo onje wala les amis di Sankuru keneka yangawo vomba yotote melambo yelelo parce que iko imaya dia diba yakatateketalane apport walu mumba ville ayoto ganye malolo mumba ville wakatosha lumumba ville lolongo polondo ka ki hali watanome ordonnance atatombe kana ayo tumba hati lusha kona me te konja mbola wa mbola ngande wa homba madalu mumba ville salalu tumu ngande wa homba soda lumumba ville njoto ja ensemble chochie parce que sombele di mbola lumumba ville hayo ya lokola lusamu lumumba ville hayo ya lokola loja lumumba ville hatolange lonja aloko kolekelo kinara we koma ko kumbola wa mbola osombele di mbola danga misawula la nangeso da shumbia hakona wa to teketa awia so do new contribution ya kinyo ya lo humbefu to kotate mali papa kami papa lete ta onena kikomba la katuru atu akangena awia katute anangeso akangena hiyama la kalangira borombe ya demba la umema kolambo yo ngande demba mumbulingi yangu yanyeka onge na tiko sambi ko sambi kaswiku to kalaba belo tiko ki ndo kukanga dikambotoi donc tiko mbisha sambi kakiso lusaka to hato lamande dikambolo ija vile la pitadi avec qui a to yikonvo ifula mais cholo jawa kiso pitadi bu yavi ko kuleko mais chote ko qui basha so sambika so lusaka. OK saka hiyama do te ko la papa Michel do nde nyambo wi yala ne jakala wi che nyambo ene atinal da ayo no nganga tumba papa Michel ngade dem demba de ko dimena de ko la wolo me keneka nga songo kia na ngeso ele kanga mambo to ne titi ka to hoeki kwa mizire wa protection ga akiso lo somba di oheti ke kadi ondo jandelo nyu do distance longi tunga kilo lo to kilo distraction e bia ka jogo mana la mumbulingi do zambilo saka ne da polundelo akalamisa nkuru mumbulingi atakomi leko zandiki kwasu lele monde ko matoko halenga to ko mega samba to kimanya papa leteta Sankuru kaye taka saula yimala na mbirusila ko taka yucho luwangu Lumumba ville hali nakashome ndawo hili ville kila soka lusambo wa ville kina ngandi wa homba ye dimina ngabe bena ko pila
et le kila tuena qui les amis ngande nani ngande wila kambule mwelo pilo ngube danda nganga wa yala di mena dana ngesumba de ngande kwa so sarala Lumumba ville dans des débats ye kwa holeche Lumumba ville dimika dimshwa oko dimose ngoma onyo mbija anga dimichuleko ali wanji journaliste Lusaka lo haka ya tele la nda sho joteketa wiwa Lumumba ville émission aso alo sankuru wala ngena sufura iko lo tetela koko limela karangi mbija yema cheketa mochi ya Lusaka hale shuka shuchete ko asi Kongo mboka ko tetela non koko tabuja yema yo teketa ngena da anange so akina wili yo katuto ahola akina wili haouke otetela dimena bombea. Je voulais dire d'abord un grand merci au président de la République, son Excellence Tshisekedi Antoine, pour vraiment l'intérêt qu'il accorde au Sankuru et précisément en nous accordant une ville, Lumumba ville. Cette ville, en tout cas, on l'a cherché il y a longtemps, mais c'est lui qui vient de nous l'accorder par une ordonnance et nous profitons de cette occasion pour lui dire grand merci. L'ennemi, la Twandi Chewakambande, Ondo Wekomboka, Dana Ngesamuchi Torat, Toleko Kambande, Tete Manatu Shende Lusaka. Koko Onyoso Teko Nanga Teketalia, Anangeso, Ambochaso, Nondodaso, Ndasekaso, Walo Sankuru. Onena, Voko Je Lodonga, Kwe Cholo Dikachukwate Nde, Tokoso Itosa Abu, lo Kanila Dimena, Wamboto Sha, Engoka Kata Yangaka, Kwengo Kengo, Anga Joto Hanjola, Naga Tambo Hanjo, Nganda Yotokika, Bata Soshate, Anange Sole, Nondodaso, Wanasa la politique, Danja Shisambi, Chie, Tokani, était, Tochumani, lo Sekada Djala di Kolo, Ohato Mutaka, Sho, Asiami de Sankuru, Nyo Sekada Dja, Shopaka lo Sekada Djala di Kolo, Ohaka Salaka Wanchesu, Koshotana solution. Ahadido Totoi. Engoka to Shaimaya pa, do Kahomba Soteketa, Onyoso, Mijo Mbekale, Anangeso Chile, Tambolongo la wa information yima kambi. Da Anangesa Mochi, Wayanga Savilla Kingwa en otage. Aïe. Et Kandali Seyanto Yekumbiteta, Amembachelo Wajangilo, Kele Wajangilo, Adje Chapaya Kinde, da groupe Kant Washi Lumumba ville en otage. Le combattant social Tiana Ngesuli et à ville qui est Njoto Hanjola. Nakateko la ambition à sera politique, car la nuit a la politique sera politique. Mais Totoko Kanga et Tema, Totoko Kaville, Tatake, Koto Susana. Kunganda Yotoka, Wambe Naka, Wairanga Bikaludu, Kwe Panjola wa Maso, Koloda et Malangandi. Onga Foga Kimehim. Hello. Les Lodu, Aïe Malangandi, Naka Wayanga Bikaludu, Kwe Panjola wa Maso, Wana Ukaludu. Kao, les Kodja Jali, Dimina Karabolongo la Nagesonga, so Diminga Nanga parce que. Pakala lo Sankuru mbako ka tunja jota ukeneke nawo je pas ngaso otoche ati keneke nande papa Michel la kalangi jajali kolande l'école na kana ngeso amochu ambosi initiative kana weko sala démarche anja lalo waji kana mchande ko tekolo politique ndazo hanyone wa autorité politique mbayo otolango lo Lumumba ville la ni dedika je atotoni
Sunjele sambo atembe dimba wa kiso. Le pena jamba tibe pour la province de Tepuku à Totokimi. Pena jamba ka kombole ko kene. Que son âme repose à paix. Kutambo ki kuntenda ya ku. Kula na moto ki kunji. Sho kombola kanani. Province territoire ya ko chama loye la solo sanku. Yataneme le wanji wene ahumba nombola province. Lumumba ville. Bika monaka shotambo komelo keni. On a dimi kambo changane. Mais au tatu la liste là qui est autour. Où il y a un va netto salé netto solene va lobi lu yoto salé loko. Da va te kili sakuru kala. Kuko ena anye sakuru kala Lumumba yo okay male. Ai. Ero. Shona ngaka toto chie sakuru katu chala tumu. Tambo la mifula. Tambo soka mifula. Ndo wendu dimi weona lengo la njela yole datu ayoka otayo kombola comment vous allez organiser le Lumbaville, comment vous allez travailler le Lumbaville dans des kosoka dans des kola donné atane hawukan tombele la mi di sankuru choche wana ko de la kaso la dikolo wa papa male ko da ko bijase ko mama mbuka tema ko talemando bato tewe kondo la dikolo la china da le sekakaja to kaja jekolo ko shio wonye la ko kana wa papi lubu bataneo yana nye e kunje yone la kono yana nye yimba la ko ba ko je se chokola dikolo diko ndo la ko ko tewo dimbo hoka papa ka ko dati la ngo seka o motu che metulanga ki wa do seke Wadakana tout langaki. Pas que là ici et je garde ça pour le dossier la nyoy. Là on va ta société. On a lingo le kanyela taillé tala kachiloku. Va je pas que le atwa ki ato ele iko kolo. O sa do mila jande loko. O sa kole jande loko. O sa lo jande loko. O sa lo befu jande loko. Lo sambo o loko konge vile ya so choche. Hatolanga kamba kondo kango hatone yema ya miake ndo kota yema yake yema ya mile kola kiso choche shona ngaka wonya utone tambuka tambuta telo bamba nome wa animateur kotambie sa vile ya so ameba timone undi yambone ukwa hayo ndo tokome ukakata ne logo ata society politique atokwa atokitolaki tonge paka anabo tema otoi Lusaka hiyama papa lete talambo ya jale ya imesadi nyu washo ne wajiwe wa ha politique mbachaye aleye dimike yaka lambo ke ya yimadi mena aha mapambela yela problem enda nyu panyo sundo le ba politicien ba sale lutumula wonyu chike Lumumba ville nyu hanyu che politique danyu loko nyu les amis osongo himala na kandebula China Nenda kwa kundo tutami. Nda lo sankuru. Dimako to lo sankuru vo kundo tutami lo sankuru. Ko China da milende. Nenda sankuru. Ko naka sankuru ambola na wabe na ko sunga yema na ka idobu. Ko la so ko di mayo uchika. Da monga bule edo kende te mayo ko. Lo wa ko so kanga shubu wa politicien mettez ko une structure ka développement. Ko shotambe na donne lena tatachu a politicien aso eko kolo pombaka vonjila mbukaka lokani la chumanya asekatu chie ahumbama ena ngaso katusale makala wangelo waye na jaka mengenga ka chiro kuna mutu daka nyamaka uke moye wandi membadi ndame bu ndame kaka chue lo la utawa kinde la jonge ka kinde kwa mbudaka shaka saka ya sombu mwaya ndi membanda mebu konde mbijo mbeka asengero nyoyi konde sona tutono ndukone nyoki manya tutunja jama kenela ngilo ke tutembe kahana wonde tutokahani ndonela henyi pa kango nela henyi pa osomba tata yele shote ko njela da naka development pombaka munga naka ville kayonga dimena qui était entretien à ce sans couru tché ndo a politicien ndo show anabele lo société civile ndo
wa anja shisambi tote wa pasteur la évêque aso pombaka chuchumana ko chuteketa lo akoma profiter so lo hambutile la ne da chuteketa da lumumba vi te kombija umbeka le ana ngeso chie tunundu la politicien chie da tayo ya jali enyu tonyo to diheke kuke chobu wa politicien teko lo nyanga wo nongo sola tonyo to diheke kuke tayo ya nyokoko la lukuke ya kinyu tayo sa la lo tulu territoire chie chombe ya kana ngeso chie kolwa territoire tayo ya jali enyu ndo kosho teketa kosho mona ohasho nsangana yema sho chie kosho mbekone ahomba so sala da sho tana solution me ohoa chimbalu duwe meme kwe to teketa kana awe kisa asika ye ihunga dimena lo hito toyi atono udika kawo akambuka milazo otakona tachimbele ochimba dudu longombe bula information awolaki ka vombeya proposition akakona kate lamboka papa leje jalita yiti italien anangeso je pense nya otoli anangeso la proposition honnête jasi watandoso proposition akakona naka kaki amoto nebo anangeso wa les amis du Sankuru nyunyu ngane ahomba mato sali ngane lolo bombola ya watondo ati nyubu wa politicien weka no yo sekata kwa watu wakosha la kanyu yema yeke nyubu wa politicien elo kene we mambuta do tanda wona yo sole ave promoteur ka ici elo papa Martin ikanda la ma yo tombo doku wa utone wa politicien ni malileni wa société civile ni malileni bon ana Sankuru ba utonga chuche le roi kombala na so le développement hatoto sala développement na katadi ko la kaso o so ba tumbe ya donné dimi hanombi dimiti twa biji kana pa shako halombo le wa buji mais apa shake ko no ba donné ki kongi la kaso da ki monga ba lo ba so donné territoire ya ko che yonga ndolo proposition kambe solo continue toujours sholo nomba kakoyanga beona ngesu kula titi tala kati uchula yani e yanga ne proposition ga ki so dabo la di monga la kaso ndo fcho monga kanu chumoto yi ele maire de la ville no josekata tada se cheka yo nonga kana l'opposition kana lo majorité kana société civile so ate on s'en ko problème konyo njo ndatu maire adjoint wakindi konyo mbosa oseloja tendance check ande ka yo ndonga so hatende mais aselo jawati donné do shoti ko la Lumumba ville nommé ko shomu molas ko ejalo Mbonyama commune de Mbonyama ko shate lo milate dimi mongela adwe wakimbi onge marinde malakole commune ka Kiwango Lubefu onge titulaire adwe wakinde onge oselosa osomele proposition ki unité mais aha be mo sa donné unité oso toto kosanga lo proposition ya ko ya chao ya yete ta le réseau ya ta société oso ekolo mengiana otola tono eko serukata otola hende osekata voche va sekata ko aso che ko tehwe eko sekona lowa de osebe Mbonyama lo commune ke wangu kawa te kabe Mbonyama otola tondo ono osebe Mbonyama leli ka otola la honyandi oso pombo ko enjo ya lo territoire ka kona ka ke wangu commune ke wangu voche waka hindi asekona lo watu ndo politique kele la kaso kele ke ko budimena ndo wa yenda ke so che do embosa onyo so ekoko otema otoi bata so che ko tema so be ko tema otoi ndo na nge so we la ta chaka ba ku ya wati politique ka kiye
le chilo qui n'a pas eu talent ne oui dikambo da beta sala kapaka dikambo do te moto le sakadimi alors to chale so la metale à toi quoi baba le jeta on metela de l'école là so naka le etika kete kanga jalo lumba vile asi wangu asi kona luwa kone watu koshana wanewe ya kete ya wodi mena kone watu ko dirige la oto metela ndi la lela ndi le dikambo là so wewe wanje journaliste dimi hako ke ko mbola di mbola ko dimi na mboya mbola di mbola ville kaki sasa kenela makwa kisale et kongelo ya bateki est-ce que ateke ato baka diriger ville kene dikambo ko kete yakibo ndabu be mendi histoire wa ville aki sasa lane aha ka ateke ato kambongo ya gouverneur aha ka ateke ato mbililo wa commune omba wa kisowa tata ile hatulange ai ipa toko osoka to takone mbekama hatu takone osenge wa lukundu ukundo otoi te kwana uti motoi chuchi asesa nkuru konganda to tawati akina wa chikali di memu to mungi ko wonya yocho ate di memu to kona ka ambuto ka oteluvi ko yenjo kalola kwa kina nganda wekote on ai tete mala lombo kaka nade nako to ichola ide wone ndame ete nyu hanyo sho toko bu oso heta lo show la malene la muso atu sale politique aka mo ba ko dimi lambo ça va risque en tant que structure ami de Sankuru naka liste longo mba yo kicha chota yo chonte yemale owanji Tshisekedi da hande signa ordonnance hai Antoanato gache nyayo to block enyo chika wiwa chu bo nya yimba ngelo kata te bikama bo sho hateta o shonodi ke ma di mena shonodi ha kengelo naka takila ne done lo hito toi ha solilunji o sa lo hito toi ke solilunji la pinchu wali kana wa ya kanilunji kae la toko paka ngane etambi pita che sangana ngane ko yesu la nji ko be bashi che chumana ngane ko yetonga nashi kwa shi komalelongi lo hito to ywe ho tonga nashi ko yesu lelunji ko ye sho chete kwa na Sankuru lodo iso sho ado sale politique ndo sho asiami de Sankuru ndoko we ho mena limite papa le teta ele lo kongwanyu toto ko kana ana ka sawutuka ele lo kongwanyu bo show tambotate oloyiwaso onetate 2004 naka lambo l'école télévision le plateau ka télévision politicien ka ngo to ya yo ko tradizelane kumala kasu donne ami de Sankuru ambo longolaka 1 franc kakinde dasara kange ngoto te ko le plateau lambo jombeka kanga politicien to ikalo Sankuru ayila na yo tone dimambo choka to kimo kala aka tike le shilomo kana dikutara sale pile ne dinde kakambisha kana ndika katusha sho ami de Sankuru ayila na lo télévision ande ko te ko lo démocratie donc tada nyule ko da hone lo te wo tomo bu sho ateni ka ngelu njikoto sho te ko mena baka développement da ville wo kelo wa ville kalumu kao lo saka papa Michel ambonyo lesha ambonyo lesha bateli loko ngwanyu dudu onelele loko ngwa soko wucha peuple congolais peuple du Sankuru mbele loko ngwa soka to donner koyanga la kasolo kataka koyanga la kasolo sang lo kobede we kolo munamuna hai we kolo teketa donner proposition ki ko kolo no la mo tera proposition ko ya ta to me tomba ba ne ba onyasa bolelo na la ka ko teka lo shiro ko dimite lo dulo ko la jase lo ko na lo dula kisu bembele mi dimite le dimite dudu vous serez nommé bientôt
ayo kike on a su baka njota ayo yoto te kola so be ya so ka mo chote ko la base bo jamba to be lo ko ngasu mais ndoko politicien to depuis 2004 polo delo naka politicien ki mo chambu tati dimila ka tonje di kuta di mochi kana la ka to chef secrétaire kana la ka to chef président baka mbacha aka mbako ayo hembu Demi pour la tata bayo hembu konde ndo ko tela na te apa Michel apa chako dimi ko nyosha falanga lo shilo so kapanta show jambale le show do ko hayo to chuelo ke nela ba partenaire ya show la to chia tata contacter la yema yo ko kiso nongo so la lo sankuru kona ka vola di bu élément le plus important au développement c'est la paix. Naka kibu on a dit pour que vous san show on a dit koko proposition ya kiye bo kamenda l'hôtel lolo dula kiye l'hôtel lolo de la proposition ya kiye call dans ce cas ku be kolo ku nyanye dans choisir le kobete kolo ku nyanye mo ana geso ta chalo comer que mi choso me akambaso usano abali de proposition ka kinyo keso konaka hechi parce que nous n'y comme j'ai proposition ka kinyo digambo sona kale ko dikalole parce que mumba ville la takama kele takatone tota di koko avant bakato initiative ka kene che ole ka shonjo ko baka dikambo damushila koma ko choto tata enjo yanga ba remede lo Congo donc c'est une manière ka prévenir que ne ka tuyele na la proposition que so ka kinyo que so hechi oko a démocrate ka nyumbi tone ndo ko dikambo to kenda kene ka usalim oh hato mutaka chiche shobua prophète de malheur pour chote ko la surtout les gars qui sont implantés partout le Sankuru te ko nongo la information la ma katata te mboka lunganda tayanga mboka lunganda ko shonja paka lo plateau ka télévision ko shonjo tashati la ma tata chuchu lunganda to chuki wane wa lo ata wa dakana nyochike inunda so mochaka iko ndio tone wango weko aventurier nyo etanyo aventurier mais après lunganda tanashia capable ndatu aka dakana ko shura so shwaki ndo shwa na aka ndemba ka yotomba shwa ne waka tone do tochu lunganda la ki la wolati ko vonjo de tone aventurier après ka tunda ata dakana là so atomba aventurier so atoteketa leso tawe meme message wa kiechele ya na Sankuru message wa kome bo ha komba botena bo haya yi dikambo onongo lolo mumba ville kambo otushi ete ko amene nyango dikambukambu nyango kambukambu ke konjaye heta yoyo dakana mbata bacha suko oko société civile choate chote ko société civile hato yange pouvoir no dimi président no dimi secrétaire général kami de Sankuru chobu la ambition atonga engo kimochilo Sankuru belo koko chote ko la partenaire ya kamba asu yele wonyoso wo to te donne te ko mboka woma chocha la kanyu anto sala keneka nyolomba ka lomba nyu parce que la kanyu weko nguna yema ya woladi atungi dimena kona ka shonjo ja e solo ja kenda yoleka waka taki watu ngande we yanyu awe yaso ai kutoko president manambita te ko la na ngeso wa yo chumba ja ko embote dinga osombele onongo we chumba ja dinga da utomba taro komero ke mission akiso ba palete ta lusaka hiyama ondo halole mbanyolongola danyu dénoncer kene cheka yonyena les amis du Sankuru lo tumu lo sombe la wala ne la menya we machiche wambotoka dikambo dudulo ngombe hedoso ana angeso le baka shotenji aleka na 1 minute do tekata wa komero chala na angeso anatoila na bena mboto sala sinji komero wa mi du Sankuru bone sakula ma bombo tolo hutu botala kanaki balanga su totala kani da shokulo chaka su la tukangelu tuchulo temoto do to sanga ni territoire ya ko chama lo che
tungu chumo titoto Lolo Mobaville. Nakatambu cholo désordre. Aïe. So we bon ngwa les amis. Le teketa comme le anange so. Eko pakadambu kiana ngeso da avo mena da ku chute ko manipuler. Kana acharnement contre un manipuler do subu contre kango na ngeso to ikana umbuchi kana nundaso kana na ngeso mochoto yi. Mais pour ça qu'il a su il est chuché to jase de holoto yi. De do da ko da come mi la bita di miti ko teketa wa komelo. Nondo daso ambocha so nyo anewele lo politique do nyo anewele lo wa église anja shisambi ndo show ane che be lo société civile wa association ndo wa commerce che ala kaso tayo ya jalenyu danyu mena do ne show bula pouvoir tayo nyo koko la kuke da show nyo lomba da show mijase kile totani solution koko ndaka solution ka wolo kanja imposer la sokele yayo tutana lomboka tayo toto wanji chiseke done ngoka ka to shakene we to kokime to ya longo sama losaka he yama losaka nyamboka message wana ngeso losaka he yama le ingénieur Mosengo limi ala sale commentaire sur les amis du Sankuru Mbotekechi ngaso mbato taka kambwao. Je pense que naka otokino ko la proposition kikina kene wa 1 plus 4 ayo simbaka 1 plus 2 weti la to tayo yo savula la ne eko sauda na wasi Sankuru lo saka le anange so les amis du Sankuru lo message wa kiwo aya lo shulukina lo saka hiya ma saka lo saka le papa mche ati laka la ngibutendo na ngeso komochi la tateketa lo kumbola les amis du Sankuru lambo ko tenga nona lingu bera ba kilo les amis de Mukumati. On se parle encore là. Tomba tateketa lo les amis du Sankuru, les seuls amis du Sankuru. Vol. Lusaka yama, Lusaka, ingénieur Mosengo Dudu Longomba Kocha Lusaka, aya lubingulo tayo homa na langa so chewa na langa emission alu Sankuru. Lusaka le nyu, Lusaka yama nyu chewa na to soutenir. Tanyo heke, gamuda micro, welanga tokimanya la wakaske ndolo radio ayo ya la dimenada shonja la yimalo dangoda soda sho kamba ko le mwato yosa mombolenge nyelo saka hiyam Lusaka Papa, take it out.